বান্দা এতভাবে তওবা করেছেন। আল্লামা জালালউদ্দিন রুমি রহমাতুল্লাহি আলাইহি মাআরিফে মাসনবীর ভিতরে ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, এই বান্দার তওবার উপর আল্লাহ এত খুশি হয়ে গেলেন, এই বান্দার নাম ছিল নসুহ অথবা নসুহা। আবার আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে আয়াত নাজিল করলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু তুবু ইলাল্লাহি তাওবাতান নসুহা, তওবা করো তওবায়ে নসুহা, তার মানে খাঁটি তওবা। কিন্তু আমি এক বয়ানে বলেছিলাম নসুহা, এই যে ঘটনাটা শুনাইলাম, আমি এই আয়াত পরে বলেছিলাম নসুহা নামের ওই ব্যক্তির ব্যাপারে আল্লাহ এই আয়াতে ইশারা দিলেন যে নসুহার মতো তওবা করো। আসলে ব্যাপারটা এমন না। এই নসুহার যে ঘটনাটা শুনাইলাম এটা ভিন্ন কিতাবের ঘটনা, কোরআনেও নাই, হাদিসেও নাই। আল্লামা জালালউদ্দিন রুমি রহমাতুল্লাহ আলাইহি সহ আমাদের বড় বড় মুরব্বীরা ঘটনা বলেছেন, আমি কিতাবেও দেখেছি। নসুহা নামের ব্যক্তির ঘটনা আলাদা। আর সূরা তাহরিমের ৮ নম্বর আয়াত তাওবাতান নসুহা, এখানে ওই নসুহাকে বলা হয় নাই, বরং এখানে নসুহা অর্থ হলো খাঁটি অন্তরে বান্দা তওবা করো, যেই তওবা করলে গলায় ছুরি আসলেও গুনার কাছে আর যাইবা না। কিন্তু আমি বলেছিলাম আল্লাহ তাআলা ওই ঘটনাও বলছিলাম এই আয়াতটা ওই নসুহার দিকে ইশারা করেছিলেন। মূলত ব্যাপারটা এমন না। আল্লাহ আমাকেও মাফ করেন, আল্লাহ গোটা জাতিকেও মাফ করেন। আল্লাহ তাআলা কোরআনের সহি তরিকায় কথা বলার তৌফিক দান করেন, বলেন আমিন। সিদ্রান্বেষণকারীরা আছে না নাই? হ্যাঁ, ভুল ধরার লোক আছে, ধরাইয়া দেওয়াদিনা আমানু তুবু ইলাল্লাহি তাওবাতান নসুহা, আসেনি কোরআন? এ আল্লাহর বান্দারা আসেনি? ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু তুবু ইলাল্লাহি তাওবাতান নসুহা, ও দুনিয়ার মুমিনেরা আল্লাহর দরবারে তওবা করো, এমন তওবা, খাঁটি তওবা, পিওর তওবা। নসুহা মানে এমন তওবা যেই তওবা করলে গলায় ছুরি আসলেও গুনার কাছেও যাবে না, এমন খাঁটি তওবা, এইটাকে বলে তওবায়ে নসুহা। तौबा कैसी करनी चाहिए ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। आदमी को तौबतुन नसूह करनी चाहिए, तब तौबा कबूल होती। तौबतुन नसूह, आइए तौबतुन नसूह की तफसीर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या की है वो देख लेते हैं। और ये रिवायत मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में, पूरी रिवायत पढ़ देता हूँ जैसा कि मेरी आदत है। वान अब्दुल्लाह इब्न मसूद मान अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ी क़ौलिही तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा क़ाल अन यतूबा सुम्मा ला यऊदू। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद तौबतन नसूह की तारीफ़ करते हुए कहते हैं अत-तौबतुन नसूह अन यतूबा सुम्मा ला यऊद। ये तौबतुन नसूह वो है कि आदमी गुनाह करने के बाद जब तौबा कर ले फिर लौटे ना, वो गुनाह फिर दोबारा न करे, रिपीट न करे गुनाह को, तो समझो ये तौबतुन नसूह है कि मेरे रब मैंने ये गुनाह कर लिया था, अब मैं ये गुनाह नहीं करूँगा। तो ये तौबतुन नसूह है, जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की इस तफसीर के अंदर मौजूद है। तौबा की कितनी शर्तें हैं? 3 शर्तें। अन्नदम अला फ़िअलिहा, अपने उस गुनाह के ऊपर नादिम हो, मेरे रब मुझसे जो गुनाह हो गया मैं उस गुनाह पर नादिम हूँ, बहुत पश्चिमान, मैं पछता रहा हूँ, मेरे रब हो गया गुनाह, तो नादिम हो अपने उस फ़ेल के ऊपर। और अल-इक़लाउ अनिल मासिया, ये दूसरी शर्त है, उस गुनाह को छोड़ दे। एक तो अपने गुनाहों के ऊपर पश्चिमा हो, नादिम हो, और दूसरा उस गुनाह को छोड़ दे। और तीसरे अल-अज़्म अल्ला यऊद इला मासियतिन अबदन, मुस्तक़बिल में नहीं करूँगा, तो माजी उस पर पछतावा, हाल में गुनाह को छोड़ दे, और मुस्तक़बिल में अज़्म ये करे कि आगे गुनाह नहीं करूँगा। इसका मतलब तौबा का ताल्लुक़ 3 ज़मानों से। अच्छा, तौबा और इस्तिग़फ़ार में फ़र्क क्या है? तौबा जो होता है वो आप किसी के लिए नहीं कर सकते, आपको अपने गुनाहों की तौबा खुद करनी है, ये फ़र्क है। लेकिन इस्तिग़फ़ार आप दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, अल्लाह उसको माफ़ कर दे, ये फ़र्क है तौबा और इस्तिग़फ़ार में, बहुत दक़ीक़ फ़र्क है। तौबा आप दूसरे के लिए नहीं कर सकते, तौबा आदमी को खुद करनी है, गुनहगार जो है उसे खुद करना है, और इस्तिग़फ़ार दूसरों के लिए भी कर सकता है। जो मर गया वो तौबा नहीं कर सकता ये, लेकिन इस्तिग़फ़ार जिंदा के लिए भी है, मुर्दा के लिए भी है। कोई जिंदा आदमी अल्लाह से माफ़ कर दे,
اور جو مر گیا اے اللہ جو ہم سے پہلے تیرے پاس چلے گئے اللہ ان کو بخش دے۔ اس کا مطلب ہے زندہ اور مردہ دونوں کے لیے استغفار، اور توبہ صرف زندہ لوگوں کے لیے، جو زندہ ہے وہی توبہ کرے، مرنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی، تو غرغرے تک ہے نا وہ۔ یہ فرق ہے توبہ اور استغفار میں، سمجھ میں آیا؟ اور توبہ کا تعلق 3 زمانوں سے، الندم جس کا تعلق ہے ندامت کا ماضی سے، اور چھوڑ دے حال پریزنٹ سے، اور آگے نہیں کروں گا فیوچر سے، اور استغفار جب بھی گناہ ہو فوراً اٹھا دے ہاتھ، اس کے لیے کوئی زمانہ ومانہ نہیں ہے، یہ سمجھو مستقبل کے لیے خاص ہے۔ گناہ ہوا متا وقات، جب بھی خطا ہوئی اللہ کے سامنے آدمی ہاتھ اٹھا دے میرے رب گناہ ہو گیا ہے، بس۔ یہ توبہ اور استغفار میں فرق ہے، اسی وجہ سے اکثر توبہ اور استغفار دونوں ساتھ آتے ہیں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ ایک نے بہت اچھی مثال دی ہے، کہا کہ جانتے ہو توبہ اور استغفار کو سمجھنا، اس پر غور کر لینا۔ مثال پر ڈاکٹر جب سوئی لگاتا ہے نا تو پہلے وہ روئی کے اندر اسپرٹ لیتا ہے، اور اس کے بعد جہاں اسے سوئی گھسانی ہوتی ہے تو وہاں پر وہ اسپرٹ ایسے لگا دیتا ہے، اسپرٹ لگا دیا، اس کے بعد اب سوئی گھسیڑ رہا ہے۔ تو یہ سوئی گھسیڑنا یہ توبہ ہے، اور یہ اسپرٹ لگانا استغفار ہے۔ یہ عجیب و غریب مثال ہے، میں نے عربی میں پڑھا، اس کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا، بہت شاندار تعبیر ہے استغفار و توبہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اچھا ایک روایت اور دیکھ لیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، وہ ابن مسعود وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الندم توبۃ، رواہ احمد فی مسندہ۔ حضرت امام احمد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ندامت توبہ ہے، آدمی پچھتانے لگے اپنے گناہوں کے اوپر، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہ رہا ہے، تبھی تو پچھتا رہا ہے، تو گویا کہ پچھتانا اور نادم ہونا یہ توبہ ہے۔ تو یہ توبہ اور استغفار کے اوپر ایک سرسری سی بحث تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔